आज 28 नवेम्बर गुरुवार चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध मुझे न्यूज चैनल टी कि गरीब भाई भाई ओठरे हस फुटाई आउ कि पशुपक्षी मान पार्टी आहार देवाई आपण मान अनुरोध आपण मैंने कि सपोर्ट करूँ वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर ओडिशा आसंती प्रधानमंत्री मोदी राज्य कार्यालय करेंगे रात्रि भोजन ओडिशा आसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसदा 29 तारिख में से भुवनेश्वर आसवे अनुष्ठित होगा डीजी सम्मेलन में सामिल है मोदी स्वाधीनता पर यह प्रथम डीजी सम्मेलन से प्रधानमंत्री आसवे आ कार्यक्रम जोगदेवे भुवनेश्वर विमान बंदर प्रधानमंत्री दिज्व स्वागत संबर्धना भुवनेश्वर विमान बंदर हेब एक सभार आयोजन तेज भुवनेश्वर कार्यालय करेंगे रात्रि भोजन तेज यह अवसर में मोदी को मनपसंद ओडिया खाद्य देवाक चिंता करजेपी एने सूचना देते बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल सूचना मिली। परवर्ती खबर तमिलनाडु मुहां बात्या पेंगल प्रबल वर्षा नहीं स्कूल कॉलेज छुट्टी बात्या को नहीं आसला बड़ अपडेट आज बंगोपसागर बात्या रूप नेब गभीर बात बात्या परिणत हेले यह ना पेंगल रखाଯିब गभीर बातटी बात्या रूप नेले तमिलनाडु उपकूल मुहां हेब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली। शक्तिशाली हेब नहीं बात्या अति भीषण बात्या रूप हेब नहीं गभीर अवयती आज उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर बात्यार परिणत हो यापर श्रीलंका उपकूल अतिक्रम कर तमिलनाडु उपकूल आड़ को मुहाइब 29 तारिख मध्य उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर स्थलभाग छुईब तमिलनाडु श्रीलंका मध्य लैंडफॉल कर बात्या एने भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर पुणी यात्रा मंच में महाप्रभु को अपमान पुणी महाप्रभु जगन्नाथ को अपमान अभियोग यात्रा मंच को चेयर फिंगिले दर्शक भद्रक अर्णपाल यात्रा स्वर्ण मंदिर प्रथम रातिर नाटक स्वामी भाई पछे नरक को जीवी चली यही समय डायलॉग रे महाप्रभु जगन्नाथ को अपमानबोधक शब्द आ हिंदू धर्म को अपमान कला भली किसी दृश्य थिला जहाँ देखि दर्शक उत्तेजित होई चेयर फोपाड़ी यात्रा बंद कर देथिले। किछि समय एभली चलिया परे यात्रा कलाकार एवं अनुष्ठान कार्यकर्ता लोक बुझासुझा करी सेही सीन किछि अंश काटी पुणी परिवेशन करथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर डिसेम्बर 4 तारिख में पुरी रे पालन हेबो नौसेना दिवस जोगदेवे राष्ट्रपति आसंता डिसेम्बर 4 तारिख में पुरी रे पालन हेबो नौसेना दिवस पुरी समुद्र तटरे युद्ध कौशल देखाइबे भारतीय नौवीर एथिरे मुख्य अतिथि भावे 3 सेनार सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जोगदेवे से दिन राष्ट्रपति श्रीमंदिर जाई महाप्रभु दर्शन करेंगे पर गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय हीरक जयंती उत्सव में सामिल हे 3 तारिख अपराह नौसेना पक्षर डेमो प्रदर्शन कर नौसेना दिवस में प्राय 7500 अतिथि समेत लक्षाधिक जनसाधारण समागम संभावना रही एसबू को नजर रखी श्रीमंदिर राजभवन हेलीपैड बेलाभूमि सबुठी चली प्रस्तुति कार्य 11टी अस्थायी हेलीपैड प्रस्तुत कराउथिया बेले बेलाभूमि व्यापक प्रस्तुति जारी रही सूचना मिली। परवर्ती खबर 45 दिन पूर्व हिताधिकार मिल चाउल आंबटकुआ प्रसंग नहीं उत्तर रखिले मंत्री आज विधानसभा शीत अधिवेशन द्वितीय दिन में बेस सुरुखुर चली प्रश्नोत्तर कार्य गंधमार्दन प्रसंग नहीं विरोधी मुलतवी प्रस्ताव आनिया परे गृह उठीला कंधमाल आंबटकुआ जनित मृत्यु प्रसंग यह उत्तर मंत्री कहते कंधमाल मांडीपंकरे आंबटकुआ जाऊ खाई 3 जनक जीवन गला ताहा अनाहर मृत्यु नुहे मृतक घर को अधिकारी माने जाई निरीक्षण करिया परे जना पड़ी जे सेमान घरे यथेष्ट परिमाणर राशन महजूद था बिना 21 रे सेमान को भी राशन दि जाइछि मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट जे खाद्य विषक्रिया 3 जनक जीवन जाइछि मृतक परिवार को आर्थिक सहायता भी दि जाइछि एसबू पर एभली अकाल मृत्यु को रोकवा प्रक्रिया आहरी सरल करने को सरकार किसी पदक्षेप नहीं एणिकी 45 दिन पूर्व हिताधिकारी मानक चाउल मिल दुर्गम अंचल में राशन केन्द्र बढ़ा मासरू 2 मास राशन एकाथरके दिजाए बोली स्पष्ट रखिंट मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर इस्कन उपर लागिबो ब्यान इस्कन उपर लागिपारे बड़ प्रतिबंधक घोषणा हो पारे ब्यान एथिपाई चली प्रस्तुति एने हाइकोर्ट रे एक आवेदन होईछि पड़ोशी देश बांग्लादेश में बर्तमान अशांत हो पड़ी हिंदू मान लगातार आक्रमण होती केवल सेतिक नुहे मंदिर भंगारुजा कराई इस्कन पंडित धर्मगुरु चयन कृष्ण प्रभु दासंग गिरफ्तारी पर इस्कन उपर ब्यान लगाइबा योजना चली एने बांग्लादेश हाइकोर्ट एक आवेदन बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सुजाता मोहन बड़ झटका आईएएस सुजाता राउत को बड़ झटका देते मोहन बाजी सरकार मोहन सरकार रे काम करने को कुंती कुंती होता सुजाता को एवं आसी कम करने को पड़ो कारण पूर्ण छुट्टी आवेदन को मुख्य शासन सचिव मनोज हाउजा रद्द कर
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବେ ତେବେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଏପରି କିଛି ସୂଚନା ଏବେ ପାୱାର କରିଡରରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ସୁଜାତା ରାଉତ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିଆନ ବିଜେଡି ହାରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଛୁଟିରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଲୁଚାଚୋରାରେ ତାଙ୍କ 6 ମାସିଆ ଛୁଟି ବି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 27ରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କଲେ ଯୁବକ। ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ହାତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ବିନ୍ଧାଷ୍ଠାଣୀରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ଦେବୀ 105 ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡିରେ ଏହି ଫଟୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଫଟୋଟିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଫଟୋରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପରେ ଅନେକ ୟୁଜର ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏହାର ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଫଟୋଟି କେବେକାର କେତେ ଦିନର ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବକ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେ କିପରି ସିଗାରେଟ୍ ନେଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଲେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯାଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ 1,77,000 ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଲିଛି KYC। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା 1,77,068 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ। ପୁରୀରେ ନୌସେନା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାରେ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। BMP ନାମକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବ। ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନକ୍ଲୋଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 7,500 ଅତିଥି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ପେଣ୍ଠକଟା ଠାରୁ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଏହି ଅପରେସନାଲ ଡେମୋ ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଜାରି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଦର 3100 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା, ରୂପା 2500 ଟଙ୍କା କମିଲା। ସୁନା ଦରରେ ଆଜି ପୁଣି ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 71,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବଜାରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,200 ଟଙ୍କା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ 70,800 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,310 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 77,240 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା ଦର 2500 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହା 98,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। 6 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 8 ନିଖୋଜ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଘର, କ୍ଷେତ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ 11ଟି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଫାର୍ମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। କାରଟିବୁ ସହରରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସହିତ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 600 ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେନା ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।